नी पेन वाले जिस बेड पर सोएं वो बेड भी जो है वो आम बेड की निस्बत ऊंचा होना चाहिए, ताकि जब वो तो इन एहतियातों को अगर आप इख्तियार करेंगे तो आप घुटनों की मजीद तकलीफ से बच सकते हैं। ये भी नुकसान का बायस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं खालिद महमूद शहजाद। व्यूअर्स, घुटनों का दर्द बहुत तकलीफ का बायस होता है। एक दफा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों में दर्द अगर शुरू हो जाए तो अब इसका इलाज तो मुनासिब कोई नहीं है और ये रिवर्स भी नहीं है। सिर्फ हम कुछ एहतियातें करके इसको मैनेज कर सकते हैं, और ये एहतियातें बहुत जरूरी हैं कि अपने बैड सिटिंग से बचना है। सीढ़ियां कैसे चढ़नी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले चंद एहतियातें जो हैं वो जो जरूरी हैं वो मैंने आपको बतानी है। यानी हमने कोशिश करनी है कि हमारे घुटनों पर स्ट्रेस ना पड़े, हमारे घुटने ट्विस्ट ना हो और हमारे लिगामेंट और टिश्यूज जो हैं ये इसमें टियर ना हो, ये डैमेज ना हो। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं और ये स्टेप्स लेकर हम अपनी तकलीफ को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले है कि हमने किसी अनइवन सरफेस पे दौड़ना या चलना नहीं है। इससे भी आपके घुटनों पर अचानक स्ट्रेस आएगी और आपकी तकलीफ में इजाफा हो जाएगा। और फिर हाई इंपैक्ट स्पोर्ट्स से आपने बचना है, जिसमें बास्केटबॉल है, हॉकी है, फुटबॉल है। इसके अलावा हाई हील शूज, ये नी पेन वालों को हाई हील शूज से को अपने आप को अवॉइड करना है। अगर ज्यादा जरूरी हो तो माहिरीन के मुताबिक 2 इंच से ज्यादा हील आपकी बड़ी नहीं होगी। अगर इससे ज्यादा ऊंची होगी और वो भी थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर आप 2 इंच से ज्यादा भी नहीं पहन सकते। हैवी ऑब्जेक्ट्स यानी भारी वजन को भी नहीं उठाना चाहिए। अगर जरूरी हो तो किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटनों पे स्ट्रेस ना आए तो जहां इन चीजों को मद्देनजर रखना है वहां आपने अपनी सिटिंग पोजीशन को भी बेहतर बनाना है। और किन सिटिंग पोजीशन से अवॉइड करना है, किस तरह बैठना है, आए अब आपको मैं वो बताता हूं। कुर्सी पर ऐसे क्रॉस लेग नहीं बैठना चाहिए, जैसे मैंने आपको बैठकर दिखाया है। ऐसे ही इस तरह करके भी नी पेन वालों को नहीं बैठना चाहिए। लोगों को आदत होती है कि कुर्सी पर बैठकर ये यूं टांगे पीछे को फोल्ड कर लेते हैं। ये भी नुकसान का बायस होता है। इसलिए ऐसे पीछे टांगे करके, बाज़ ऐसे पीछे क्रॉस लेग भी कर लेते हैं। इस तरह ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए, बल्कि यूं बैठना चाहिए इस तरह कि आपकी जो टू है वो आपकी नजरों के सामने हो, यानी आपके पांव जो हैं वो नीज से आगे हो, जहां पे आपकी नजर पड़ सकती हो। इस तरह बैठना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है हिप लेवल है ये नी लेवल से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि इससे भी तकलीफ होती है। अगर हिप लेवल नीचे होगा और नी लेवल ऊपर होगा तो ये भी तकलीफ का बायस बनता है। अगर आप बैठना हो तो आप नीचे कोई गद्दी वगैरह पर भी रख के बैठ सकते हैं। नी पेन वालों को इस तरह आलती पालती मारकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे बैठेंगे तो इस दर्द में इजाफा होने का चांस ज्यादा हो जाता है। एक और गलती है जिसे आपने अवॉइड करनी है। पास लोगों को आदत होती है कि चलते चलते जब मुड़ते हैं तो अचानक पाँव फिक्स होता है और ये घुटनों पर ये प्रेशर देकर मुड़ जाते हैं। इससे घुटने को डैमेज होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि पाँव फिक्स होता है और यूं ऐसे मुड़ जाते हैं। ऐसे तो ऐसे नहीं मुड़ना, बल्कि पूरे पाँव को इस तरह मुड़ना है। इससे भी आप नुकसान से बच सकते हैं। बाद सोफे ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान ये पीछे को ये नरम होते हैं उसकी गद्दी, और वो नीचे को धंस जाता है। जब उठता है तो ये सारा प्रेशर घुटनों पर पड़ता है। इससे भी अवॉइड करना है। इसके लिए अगर आप मुनासिब हो सके तो कोई गद्दी लें, आप ये यूं नीचे रख लें। इस तरह आपका जो है हिप लेवल जो है ये नी लेवल से ऊपर हो जाएगा, और जब उठेंगे तो
تو آپ کو دقت نہیں ہوگی اور آپ اس طرح آسانی کے ساتھ یعنی گھٹنوں پر پریشر ڈالے بغیر آپ اٹھ جائیں گے۔ بعض کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ایسے بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں، ایسے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے بھی گھٹنوں میں تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ نی پین والے جس بیڈ پر سوئیں وہ بیڈ بھی جو ہے وہ عام بیڈ کی نسبت اونچا ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ بیڈ سے اٹھیں تو گھٹنوں پر دباؤ نہ ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بیڈ کے نیچے وہ اپنی اینٹیں رکھ کے بیڈ کا لیول جو ہے عام بیڈ سے اونچا کریں۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت بھی نی پین والوں کو احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ کے ایک نی جو قدرے بہتر ہے اور ایک جو ہے وہ اس میں زیادہ تکلیف ہے، تو اب کیا کرنا ہے کہ جو قدرے بہتر ہے اس کو پہلے اوپر لے جانا ہے۔ مثلا اگر آپ کا رائٹ نی قدرے بہتر ہے تو اس کو پہلے سٹیپ لینا ہے اور دوسرے کو لے جا کر وہاں اسی سٹیپ پر رکھ دینا ہے، پھر اسی کو اٹھانا ہے آپ نے بار بار، یعنی عام جو نارمل انسانوں کی طرح آپ نے نہیں چڑھا کہ ایک قدم اوپر ایک قدم، یعنی اب سپوز کی طرح یہ رائٹ نی یہ قدرے بہتر ہے تو اس کو پہلے میں یہاں اٹھاؤں گا، اب جس میں تکلیف ہے پھر اس کو ایسے، پھر جو قدرے بہتر ہے اس کو پہلے اٹھاؤں گا اور دوسرے کو ایسے، پھر اس طرح پھر اگلے اسٹیپ پر بھی جو قدرے بہتر ہے اس کو پہلے اٹھاؤں گا اور دوسرے کو بعد میں، تاکہ یہ اسٹریٹ رہے، اس پر زیادہ پریشر نہ آئے۔ ایسے اس کو پہلے اٹھاؤں گا اور اس کو اس طرح یوں ہم نے اوپر چڑھتے جانا ہے۔ یہ ہے احتیاط چڑھتے وقت۔ اب اترنا کیسے ہے وہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سیڑھیاں اترتے وقت اب الٹ ہے، یعنی جو آپ کے نی میں جس میں زیادہ تکلیف ہے اس کو پہلے اٹھا کر نیچے لے جانا ہے تاکہ اس پر زیادہ وہ بینڈ نہ ہو۔ جیسے یہ اس میں زیادہ تکلیف ہے، اس کو پہلے یہ نیچے لائیں گے، پھر اس کو بعد میں یہ بینڈ بھی ہو جائے تو خیر ہے، ایسے پھر یہ تکلیف والا پہلے دوسرا بعد میں، یہ ایسے ہی پھر دوسرا بعد میں، یوں ایسے ہی تکلیف والا پہلے دوسرا بعد میں، یوں ایسے تکلیف والا پہلے اور دوسرا بعد میں، یعنی اس طرح آپ نے ساری سیڑھیاں جو ہیں وہ نیچے اترنا ہے۔ اس کے علاوہ جن کو نی پین ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمبورڈ پر واش روم بیٹھیں، دوسری سیٹ پر بالکل نہ بیٹھیں، کیونکہ گھٹنے اگر بینڈ ہوں گے تو تکلیف زیادہ ہوگی۔ اور جب نماز بھی پڑھنی ہے تو ڈاکٹرز بھی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ کر گھٹنے موڑ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان احتیاطوں کو اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ گھٹنوں کی مزید تکلیف سے بچ سکتے ہیں اور آپ کے گھٹنے ہیں وہ زیادہ دیر تک آپ کو یعنی بہتر انداز سے سپورٹ کرتے رہیں گے۔